बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे वाई डू हैप्पीली मैरिड हस्बैंड चीट। इट सीम्स इलॉजिकल। समवन इज़ हैप्पी, वाई वुड दे रिस्क एवरी सिंगल थिंग फॉर एन अफेयर। और आज इस मामले की नफ्सियात पे हम बात करेंगे और इस मिथ को तोड़ेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जो लोग अपने रिलेशंस में खुश नहीं होते या अपनी मैरिज में खुश नहीं होते, सिर्फ वही अफेयर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन तहकीक ने ये बात साबित की है कि जो लोग अपनी लाइफ में, अपनी मैरिज में खुश भी होते हैं और मुतमईन भी होते हैं, वो भी इस तरफ जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो पहला रीज़न इसका है वो डिज़ायर ऑफ नॉवेल्टी है कि आप जब देखते हैं कि हर इंसान जिद्दत पसंद और नए तजर्बात की तरफ जाना चाहता है, और ज़रूरी नहीं कि ये जिस्मानी ही ताल्लुकात हों। किसी भी शख्स को जानना और अपनी पहचान करवाना और कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको मना किया गया हो और वो एक्साइटमेंट जो इंसान के अंदर पैदा होती है, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। और ये जो आपकी अलूर ऑफ नॉवेल्टी है कैन बी वेरी पावरफुल। तो इससे हम देखते हैं कि जब हम कहीं सैर करने जाते हैं, हम नए मकामात देखते हैं, हमें नए खाने पसंद होते हैं, इस तरह लोगों को डिफरेंट रिश्ते और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत महसूस होती है। दूसरा इसका रीज़न है पर्सनल वैलिडिटी। जब आप एक रिश्ते में होते हैं, चाहे आप खुश हैं, आपका जो रिश्ता है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है और आपकी कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते में खुद एतमादी तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो जद्दत, जो आपको अपनापन और जो आपको अपने आप को मनवाने की एक लगन होती है, वो आप समझते हैं कि वो पूरी नहीं हो रही। तो इसके लिए जब आप किसी नए रिश्ते के साथ जुड़ते हैं या कोई और शख्स आपके अंदर दिलचस्पी महसूस करता है, तो यू थिंक कि यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। और ये जो अफेयर्स हैं दे कैन बूस्ट योर ईगो। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी इस तरफ चल पड़ते हैं कि वो ये इसलिए नहीं चाहते कि वो अपने रिलेशन में खुश नहीं होते या उन्होंने अपने रिश्ते को ख़त्म करना होता है, बल्कि वो अपने आप को मनवाने के लिए और अपने लिए जो वो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने बनाई होती है, इसलिए वो उस तरफ जाते हैं। तीसरा जो रीज़न है वो है हमारी अनमेट नीड्स, गैर ज़रूरी जो हमारी चीज़ें हैं। जिस तरह के कोई भी शख्स अगर अपने रिलेशन में, जैसे कि आपका हस्बैंड है या कोई भी अपने रिलेशंस में बेशक खुश है, लेकिन सर्टन जो आपके इमोशनल फिज़िकल्स आपकी जो नीड हैं माइट बी नॉट मेट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका रिश्ता ख़राब है और आपके कोई घर में प्रॉब्लम है, बल्कि ये होता है हर रिश्ता हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। जैसे कि मिसाल में एक शख्स जो है आपका पार्टनर एक बहुत मोहब्बत करने वाला होता है और एक कम मोहब्बत करता है। तो इसके लिए जो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो लोग जो हैं अपनी फिर वो जो गैप्स हैं, जो अपने डिज़ायरेबल गैप्स को पूरा करने के लिए, वो अपने इमोशंस को पूरा करने के लिए वो अफेयर्स की तरफ जाते हैं। और इसकी हम मिसाल इस तरह भी दे सकते हैं कि समटाइम्स वो ये फ़ील करते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम इस रिलेशन में वो चीज़ नहीं पा रहे जो हम चाहते हैं। तो जिद्दत के लिए वो जो है वो समझते हैं कि वो हमारी कुछ ऐसी नीड्स हैं जो कि हम यहाँ से नहीं मिल रही, तो हम बाहर से पूरी करें। अगर आप बहुत खुश हैं अपनी रिलेशनशिप में और शादी में, तो ज़रूरी नहीं है जब आपको एक क्रेव आता है अपने इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन का और आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो इसको पूरा नहीं कर सकता, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है अफेयर की। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी, बेसाख्तगी, ऐसा मौका मिलना भी अफेयर्स के लिए ख़तरनाक होता है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप गलत टाइम पे गलत डिसीजन लें। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन लोगों के साथ हो जो नाखुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं, ये ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है, ऐसे जो अपने घरों में बहुत खुश हैं और अच्छे रिलेशंस के साथ रह रहे हैं। तो आप गलत टाइम पे गलत फ़ैसला करते हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटी है जब मिलती है तो इंसान जो है वो कुछ का कुछ कर जाता है। और ये अपॉर्चुनिटी ही है जो मोस्ट कमिटेड इंसान को वल्नरेबल बना देती है, उससे एक वीक फ़ैसला करवा के। तो ये जो वजूहात हैं, चंद वजूहात जो आज हमने डिस्कस की, जिनमें आपकी जो है पर्सनल वैलिडेशन है और आपकी डिज़ायर ऑफ नॉवेल्टी है, आपकी जो नीड्स हैं, अनमेट नीड्स हैं, और जो आपकी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ज़ाहिर करने की और अपने आप को मनवाने की, ये तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं कि इसकी वजह से आप अफेयर की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जिद्दत पसंद है, वो हमेशा नए तजर्बात करना चाहता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो लोग
ناخوشگوار حالات سے گزر رہے ہیں اور جو لوگ بہت مطمئن ہیں، دونوں طرح کے لوگ مطلب جو ہیں ریلیشنز میں آپ کے ہسبینڈز، وہ افیئرس کی طرف جا سکتے ہیں. انہیں سم ٹائمز یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو گھر کا سپارک چلا گیا ہے، وہ کچھ بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں مگر موقع نہیں ملتا، وہ اپنی دل کی بات شیئر نہیں کر سکتے. انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی اور چیز، نئی چیز میں دلچسپی لینی پڑے گی جس سے ان کی خود اعتمادی واپس آئے گی اور ان کو اپنے منوانے کی چاہ ہوتی ہے. تو جب کوئی ان میں انٹرسٹ لیتا ہے تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹاپ آف دا ورلڈ ہیں. اور جو افیئر ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ایگو بوسٹ، اور جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اکثر چینج ہو گئی ہے. لیکن ان کو اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو یہ وہ کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور اس کا رزلٹ انہیں بھگتنا پڑے گا. کسی بھی طرح اس بات کو تو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ افیئر کریں. اور دوسری طرف جو وائف ہوتی ہے، وکٹم ہوتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس وقت وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، فائٹنگ موڈ میں آ جاتی ہے. اپنے محبت اس کی جو دل میں میاں کی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور اونرشپ آ جاتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ہے. کیوں کوئی تھرڈ پارٹی آ کے اس کے ساتھ کوئی انوالومنٹ کرے تو وہ جو سپارک دونوں مس کر رہے ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے. اور موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ ان افیئرس کے بعد جو ہے آپ کی زندگی جو پہلے خوشگوار تھی تو بہترین ہو جاتی ہے، اور اگر زندگی بہتر طریقے سے نہیں چل رہی تھی تو وہ دوبارہ بہتر ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا بانڈ سچا ہوتا ہے اور آپ دونوں میں بہت پیار ہوتا ہے، اٹس اے ٹائم بینگ تھنگ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی میرج اور مضبوط ہوتی ہے. اب اگر اس کو آپ کو آنیسٹلی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہسبینڈ کو بھی چاہیے جب اس سے غلطی ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کو ذمہ داری لینی ہوگی، اس کو کانسیکوینسز تو فیس کرنے پڑیں گے جو اس نے کیا. اور اسی طرح اگر وائف ہے وہ کہتی ہے کہ اگر یہ ایک افیئر ہو گیا، یہ ایک اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو لے کے میری جو پوری زندگی کی ایک انویسٹمنٹ ہے، میں نے جو ساری عمر ہم نے ایک مشکل وقت کٹھا گزارا ہے، ہم نے چیزیں شیئر کی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہماری شادی ہے، ہم اس کی خاطر کیوں اس چیز کو میں چھوڑوں اور کیوں اپنی زندگی جو ہے وہ تباہ کروں. تو وہ اگر فیئرلی اپنے میاں کو جج کرے اور دیکھے کہ اس سے یہ غلطی تو ہو گئی ہے، لیکن دوسرے معاملات میں اگر وہ میرے ساتھ بہت ٹھیک ہے، صحیح ہے، فیئر ہے اور ابھی تک مجھے اس سے محبت ہے، خود کو پرکھے، تو پھر دونوں کو چاہیے کہ آنیسٹلی اپنی جو بات ہے وہ سامنے رکھیں اور اس چیز کو حل کریں. اور ضرورت بھی اسی عمر کی ہے کیونکہ آج کل ٹیمپٹیشن بہت ہے اور مقابلہ بہت ہے، اور جو چیز ہمیں نہیں بھی پتہ ہونی ہوتی وہ پتہ چل جاتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ بات کریں، کمیونیکیشن کریں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کی. اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو مانیں. اور ضروری نہیں ہے کہ غلطی نہ ہو، ہم انسان ہیں، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر ہمیں اپنے ریلیشنز کو بچانا ہے، اگر ہمیں اپنے گھر کو بچانا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا پڑے گا، اپنی کمٹمنٹ بھی اچھی کرنی پڑے گی اور اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا پڑے گا آگے زندگی گزارنے کی. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اف یو لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.